फ्रेंड जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा कर मत भल सुस्थ थे पुणी तो लगा न्यू फ्रेश ब्लॉग को तो ये स्टार्ट कर ब्लॉग 4टा 5टा 4टा है 4टा है ना ये बहुत ही काम था मुझे छिड़े खाई पी शो पड़ी करदेव मत आसुनि कर मतलब करदे बसला ट्राई कर पूरा बेकारिया जो के ट्राई करेंगे क्या पूरा बेकार शब्द शुणे ना बांति कर फोपाड़ी खाई दूच देख देखा फाइनल फ्रेंड्स खाए मोर जहाँ जमी खाई आज बाहर जिम रसला पर चिकेन रुटर माड़ चालू डेरी नक पलैबा दूर दूर की जिम हाय फ्रेंड्स फाइनली मैं जिम रे पहुँची गली जिम रे किसी खेला खेली छुण करदे कर सारापर मोर इच्छा हो जमा जे इच्छा ना से कहीं मतलब भारी इच्छा चिकेन रुटी खाइबी खाइबी तो काम तो कटा पड़ो काम सारिकी जा काम सरला आम गाँ वीडियो ऑलरेडी अपलोड होती तो जिम रे सब पिला मोबाइल मो वीडियो सब देखुं लाइन हो थैंक यू टू ऑल कि मो वीडियो देखुं लाइक कर जिम पिला पूरा देखुं लाइन हो देखुं धन्यवाद भाई समस्त की एमती सपोर्ट करो प्लीज हाय फ्रेंड्स फाइनली मुझे आसिकी जिम आसी तो इच्छा टे पकोड़ा खायापे तो ये पकोड़ा राति खाई घर चिकेन कि इच्छा टे पकोड़ा खाया पकोड़ा खाया खाई घर
କେତେଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସେ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ପାଇଡର ଖାଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଅସରପା ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଗିଳୁଛି ପୁରା। ଏତେ ସାହସ ୟାର, ଚାହିଁଲେ ତ ଦାନାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି ଛାଡ଼। ଜନ୍ତାଟା ଶୁଙ୍ଘି ତ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ପକେଇଲା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲ୍ ଆସି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏବେ ଯିବା, ଚିକେନ୍ ହେଇସାରିଛି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି ଆଉ ରହିହେଉନି। ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ ଖାଇଦେବା, ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ୱେଟ୍ କରିବା। ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ତ ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ଭାତ ବସିଛି, ଏଠି ଅଛି ଚିକେନ୍। ଗରମ ଗରମ ପାମ୍ପଡ଼ ଆସିଗଲା, ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଥିବା, ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗାଜର ଦିଅନି ଥାଉ। ଚିକେନ୍, ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ଼, ଭାତ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ୍, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଚିକେନ୍ ଚେସ୍। ଅରୁଆ, ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ କଷା, ପାମ୍ପଡ଼ एंड सैलड ମୋ फेवरेट। तो खाया स्टार्ट करदे। तो पूरा गरम को चिकेन भी गरम।
ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ପୁରା ହେଇଗଲା।